Good morning guys. Mayong buntag sa tanan. Kumusta? Pilipinas. Good morning world. Na guys si Good morning guys. ay guys, ang kaniyang damgo pa rin. Yan guys. Ano yan? Yung bungong maliit. Lemon calamansi. Okay, buhos mo na lang yan. Buhos mo lang dyan. Kita mo. Yan. Yan guys oh. So, asikasuhin namin guys. So, kami ay kakain muna guys. So guys oh. Alis Rod. Alis. Okay guys oh. Bigas, rice, brown rice. Butasan mo. Buksan mo para maklaro nila. Punitan mo. Ayan guys oh. Okay. So habang maglilinis guys, kami sa isda. Yan guys oh. Baboy. Pork. Okay. Alis muna Rod. Okay guys. Habang maglilinis guys, ngat sa mais guys. Alis Rod. Alis dyan. Sige. Amoy lang ha. Tingnan mo lang. Bantayan mo ha. Ha? Uy. Rod. Bantayan mo isda. Baka bantay sa lakay ha. Oh, huwag mo ano yung ano. Yung brown sugar. Bantayan mo isda ha. Uy. Lagyan ko lang ng asin guys. Sort ang meat guys. Bantayan mo ha. Rot. Asin, sort. Pork meat guys. Okay guys, lagyan natin ng vinegar suka guys. Vinegar suka. Ganito ako guys, maghugas ng karne guys. Babad muna sa asin, sa suka. Okay guys, nakababad na ito guys. Hugasan pa yan guys, uli. So ito namang isla guys. Di uli na maglinis ito guys. Sa kanya to eh. Tulingang bayi. Yes. Itim pa yung mata. Ikaw na maghugas ito. Hello guys, yung mga ingredients guys. Mati. Bawang. Bawang lang guys ang itirada ko dito guys. Okay, makita niyo yan guys paano ko i-marinate guys. Okay guys, ito na yung bawang guys, ahos, garlic. Okay, so yung nalinis na yan guys. So ito guys, may nakalagay na yan guys, secret seasoning guys. Isa natin guys, lemon, kalamansi, sali na to guys.
para mas mabango. Okay guys, ano guys oh. Yan lang yung buto guys. Okay lang yan. Ngayon guys, ito naman bawang guys. Ready ko lang to guys para sa marinate guys. Madurog. Ito na guys, durog na guys. Ang garlic. So, yung balat guys sa kalamansi, binukod ko muna guys. So, ito guys. Ito yung katas ng kalamansi. So, ilagay ko na yung bawang. Mayroon hindi napisa. Yan guys. Tanggalin ko lang to guys. Kumapit. Okay guys, tanggal na guys oh. So ito na guys. Garlic, lemon. So lagyan natin ng asin salt guys. Okay. So ito guys. Ilinis ko na guys. Gasan ko na. Okay. Hugasan ko lang guys. Para makita nyo guys. Talagang hinugasan guys. Daming asin no. Okay. Okay oh. Ano guys. Lalabahan ko ng mabuti guys. Ano guys oh. Nalito ako guys kung maghugas ako sa karne guys. Hindi ko na alam guys kung pang-anim o pang-pito. Tigain ko guys eh. Linaw na yung tubig no. Tigain ko guys ha, para malaman nyo guys na talagang malinaw na guys. Para wala halong loko guys pa. Sira pala. Sayang. Ito guys oh. Oh. Ganon guys, maghugas ako ng karne guys. So na guys, final. Okay. Tigaan guys, matanggal, mabawasan. Tutuluin ko pa to guys. Para mabawasan yung tubig. Para masip-sip sa marinate guys. Guys, pinanaw ko lang sa aking love guys. Nakatulo na guys oh. Okay, so pwede na i-marinate guys. So marinate mo na. Okay. Yan mo muna. Itong ano. Yan guys ang katas ng kalamansi guys. Garlic, bawang, ahos. Okay. Inikos-mikos mo, piga-pigain mo. Marinated na guys. Marinate. So, okay, piga-pigain mo para maano yun. Sali mo yung ano, itong balat para mas mabango. Yan guys, simple recipe ko lang guys. Okay, ano mo lang, wala na yan. Piga-pigain mo, sali. Okay guys, pork guys. Ay, ganda yan, nadurog yung ano, yung bawang. Okay. Yung paksiw guys, yung paksiw niya, ito na guys, nakasalang na guys. Kaya tingnan nyo guys. Ito guys oh, paksiw tulingan guys. Okay, so ang
ito guys, marinate muna guys. Bigain mo para masipsip niya yung timplada. Asin lang yan guys. Konting bitchin, kalamansi, bawang. Marinate muna guys. Yan ang simple recipe guys. Walang tuyo-tuyo guys. Bawang lang. Ano mo yung ipatong mo yung mga bawang sa ano. Ano yun? Dumikit. Mamaya guys, makita niya guys anong luto yan guys. Pinirito. Yan, makikita na mamaya. So, takpan mo para mamarinate. Tapos tigain uli guys. Yan na yung minarinate guys oh. So, pwede nang lutuin guys. So, yung partner nito guys, ito guys. Kamuti na violet, malunggay, kamuting green, sweet potato green, brown sweet potato. Violet pala guys. Yan guys, partner sa gulay guys. So, ito guys, lutuin ko no guys. So yung kuan guys, yung paksiw, linipat ko doon guys sa lulutuan ito guys. Ito, tingnan nyo guys. Ito guys oh. Ito yung kuan guys, paksiw. Sayang yung liab ng uling guys. Paksiw yan guys. Iniipat ko lang dito guys habang pabagahin ko muna yung uling. Kaya dito ko muna sinalang para makatipid sa gasol. Okay. So malakas pang apoy guys. Maya guys, salang ko yung ihawing pork guys. Baboy. Ayan guys. So, masipsip talaga niya yung ano guys. Timpla. Simple recipe guys. Okay guys, pwede nang isalang ang pork guys. Mamaya guys, pag may uling pa guys, balik na lang itong salang guys. Nagpapaga guys oh. Saan ba yung pang-ipit? Ito na guys. Ayan guys oh. No? Balik na guys para kuwan, hindi siya masunog guys, no? Guys, tinatong ko lang yung ano guys, dagdag amoy guys. Masunog yan guys, contaminate dyan doon sa ating inihaw guys, yung balat ng kalamansi. Okay. Ano guys oh. Ganun-ganunin lang guys. Tapos takpan guys. Para walang takip guys eh. Ito na lang, isinis. Diba? Diskarte lang yun. Mamaya tanggalin na naman. Diba? Okay guys. Tingnan natin guys. Yan na guys oh. Parang piniprito no. Sa. Okay, luto na guys. Luto na. So, sunod lutuin guys, yung gulay guys. So, yung gulay guys, doon lang yun sa gasol guys. Dali lang yan eh. So, ipalit ko yung, ano guys, may baga pa guys eh. Palit ko yung paksiw guys. Para mapainina ng gusto. Ang paksiw guys. Okay. So, doon tayo sa kabila guys. Sa pinan ko lang guys. Mainit eh. Okay. Rot! Oh! Oh! Na! Ano? Ayaw? Ayaw mo? Okay, salang mo na yung ano. Gulay. Okay guys, nanghalian na kayo guys. So ito na guys oh, yung gulay guys.
partner sa inihaw guys. Guys, oh. Yan pa rin guys. So ito yung inihaw natin guys. So hiwa-hiwain lang to guys. Yan guys ang dahon-dahon guys. So hiwain mo yung ano gang, yung inihaw. Okay guys. Chop chop chop. Lumutong yung balat guys. Sarap na yun guys. Yum yum guys. Makabili guys eh. Bira lang to guys. Kita nyo naman eh. Makakain din siya guys. O karni, di puro lang sa higad. Manay pahigad yung aking kinakain kasi may pang pahigad pa rin. Ito partner guys. Linggo ngayon guys. Kaya ihaw-ihaw man lang. Konti lang to guys. Wala pa sa kalahati. Okay guys, ayan na. Lagay na yung dahon guys. Yan ang partner guys. Inihaw na pork. Okay guys, luto na guys. Umuusok-usok. Ayos. Hukad, hukad. Ayan guys. Sabaw. Hey guys. Okay, mula na sa imong mga Ano pants. ito ta guys? Lunch guys. Ano Ayan, ito? guys, oh. Lunch. Okay. Yaw na. Hello. Hey guys, tikman. Hindi ko pa na tikman guys. Inihaw. Saw-saw lang konti guys. Ha, that's it. Yum yum. Bawang lang guys, ang timpla guys. Kita niyo naman guys. Asin, kalamansi, bawang, ahos, garlic. Gulay pa rin. Higop. Okay. Ah guys. Ano ta? Baho guys, baho. Ah guys. Mga onta, paniud to. Pananghalian guys. Lunch. Na. Unang subo sa gulay guys para sa inyo. Kamain ko na guys. Maintenance, steady ka lang dyan. Arig. Ay, Kajeng. Okay guys. So papaalam na kami guys. So yan lang guys ang pagkain. So thank you. Thank you for watching. Bye bye.